A few moments later. Yan guys, so kung kunyari mo, ito maglalaro kami ngayon ni Star. Dahil siya nag-aalaga ng kanyang kapatid. Dahil siya, bakit nag-aalaga naman talaga siya kapatid niya? Dito. Kunyari mo, ayan, F. Funda ng unan. Alam na namin yun. Funda ng unan. Oh, kahit ano guys, kunyari mo, G. O ito, gamit sa buhok. Bawal yun, suklay. Pwede yun. Suklay. Pwede yun. Suklay. Panoorin mo kay Sir Gavin, pwede yun. Okay, go. O, tal. 1, 2, 3. Baka din siya nakilala. 1, 2, 3, go. G. Gamit sa buhok. Oh, 1-0. 1-0. W. Wawawin. W. Willow. W. Wings. Galing ah. Wings. Oh, 1-1. Okay. Bawal W ulit. Uy, W ulit. W. G. Gamit sa gamit sa pag-aaral din to, guys. So, cellphone. 2 Okay. 1 C. P. Pillow. Sumakto na yung pillow ko. Okay. Plancha pala isipin. Plancha iniisip ko eh. F. Ayan, plancha. Piyon. Tumalsik pala ako eh. F. Wala na. Funda. Uy, ano ga mo? You. You only me. Ulit. Wala. D. Meron yan. Daddy. Dede. W ulit pala. W. Q. Oh, X naman. Walang X, diba? Meron yan. Wala pala. P. Plancha. Okay. R. Reese's. Chocolate yun eh, Reese's. Ibay na lang, ibay. Bahi. K. May K ba ako niya? Meron yan. Kenwood. Ay. Walang K. Meron yan. Ay, ito. Kwarto. Ay, bawal. Bawal ba yan? Bawal ba? Dapat gamit. 1, 2, 3, go. I love you. iPhone. Ilang ka na? 3. Ay, 3 ba? 5. 5, 1. E. Elephant. Okay. S.
Asin. Asin. Sumunod. Asin na kayo dyan. Ay, baka mali yan. Maduga ka. Sapatos! Sapatos! Sapatos. Sapatos. Ako na una. Ako na una. Okay. Ako na una. F. Flamingo. Ay, punda. Ano yan? Fashion. Brand yan. Bawa. Brand Fashion. yan. Brand yan. Fashion. Brand yan. Fashion. Pwede. J. J. Juice. Yes. Oh. Oh my God. Oh. Ano bang O? Oh my God. Honor. Onidor. Tinidor yun eh. O, sa pa nga. Yes. Ay, huwag dyan sa damit. Sana yung ano? Suklay. 7 na siya. 8 na. 7. 7 ba? J. Ano? J. J. Jaguar. J. Wala. Jar. Jar. Mabasag pa yan. Lagot ka kay nanay. E. Uy, bawal Ay, na. bawal Nagamit. E? Ito. Air Force One. Ay, Bawal. A pala yun. E. Wait. Esin. Eh. Esin. Iba na nga. Ay, iba. Ay. I love God. Yan. Mabuti yan. Oh. My Oh my goodness. God. Omega. Sardines. Ay. Ano yung may sardines? Eh, di naman. Ano yung dalawa? Ay, dalawa. B. Hindi mo nakakaisip ng B. B. Bibe. Ay, ano daw? Biglang. Baboy. Baboy daw, guys, oh. Joke lang. Ano ba? Okay. Wag kang muna L. bumindot. B. B. Ano na tayo, boy? Ba tayo? G. G. Glasses. Ano wag mo na? Ano na ako? Uy, dam. 5 na ako. 5, 8, 9 pala. Okay. Air Nike. C. Ah! Crocs. May Crocs na ako. U. Ulam. Uy, lagay mo dito sa labas. Uy, pagkaan ko yan. Uy, wait, ano ba dito lang? Tal. 1, 2, 3, go. I. Wala pa tayo I. A. Arinola. Ay. Asin! Kung ano. May wait lang, huwag ka na pumindot. Sasaw. G. Gatas.
Yan, gatas. Gatas. Aray. Wala na ba yun? Wait lang. Part 2, part 2. Eto guys. Part two. Guys, nakat lang tayo kanina. Nakat. Ito guys, part 2 na. Tal, ready? Ready? Ay, wala ta. Z. Zipper. Asan yung ano? Ay, ipala to. Alien may lapis. Elsa. Manalo to. Ano yun? Ano ba to? Ano? Ano ulit? A. Asin. Sabi mo na kanina yan. Asukal. O ano? Okay. 1, 2, 3, go. P. Phone. Lapis. Phone. Lapis. Hoy. Palapis. Oh, di mo pa nagagamit yan? Pencil. Yung kasi yun, hindi lapis yun. Ah. Pencil. Go. Sa dulo ng video guys, makikita nyo kung ilan yung points namin dalawa. Why? Di namin binibilang eh. Anong why? Why? Dilema. Ay. Why? Iba. 1, 2, 3, go. D. Baka nasabi mo na kanina yan. D. Deluxe shoes. Ay, black shoes pala yun. Okay, tal. Wala. B. Baboy. Ay. Tarat. Bear. Ito na siya, guys. Hindi siya Ay, deer. 3. Part 2 na to. Lapis. Nasabi mo na kanina yan eh. Nasabi mo kanina yan. Dito counted kasi di ako tama. Kanina, nung part 1. Part 1. Ano ba? Ay, nung unang cut pala. Ayun. Part 1 tuloy. Okay guys. Yan guys. So, ano letter na? N. Nike. Ano? Sorry ka. Just so cute. Mas mahal to. Nike. Magkano to? 14? Kasi ano ito? Tinta. Ay, Di, ibalik mo na yan. Mamahal ka pa dyan. 555 R. pala. R. 5,055. 5,555. Love, Joe, go. Love Joy ko. Kita mo mo. Relo. Okay, tal. 1, 2, 3, go. I. Eraser. Bawal yan. Go. 1, 2, 3, go. Ano? W. Wing. Ay, nag-awit. Tara dito. Bawal dyan sa kwarto. Window. Bawal dyan sa kwarto. Window. Di counted yun, guys. Di ba kanta dyan? Wala dyan. F. Privado. Foreigner. Ay. Pinawat to. Ano to? Fast charging. Okay na, tapos na. Fast charging. Okay. G? Nagalit ka? Ay! W ba yun? Kanina? Mali pala ako. Kala ko F. Anong letter na? J. As in G. As in Google. Hindi. As in pangalan ko, Jin. Oo. Okay. Jin. Yan guys. Love, joy, hope. Joy.
Ay guys, wala. So, first letter. I. So, yun guys. Wala pa rin. Wala pa rin. Yes. Wala pa rin. O, bawal na. Count siya. Sawang-sawa na ako dito. Bakit daw kasi napapamit? T. Iso, wala na rin. Hindi lang yan. Hindi, anong pangalan nagsisimula sa letter T? Kunyari mo yan, Jollibee. Pero ito pink. Ayan, letter J yan. Ito ulit. G. G. Kasi Gabriel. Gabriel. Girl. Hindi pwede to. D. D. Ha? Dila. Uy, bawal. Bawal ba yan? So yun guys, hindi namin cut to. Cut na namin ha. Pagod na kami. Outro. Guys. Ay, ingay naman ito. So, outro tayo. Hanggang alis. So yun guys, outro na kami. Bye-bye. So yun guys, tapusin na namin dito to video. Uy. Ayan guys See you next vlog. Bye-bye. Nagawa na namin yung pinapagawa nyo, ha? Uy, ikaw nagpapagawa nun din. Kasi guys, napanood niyo yun kay Sir Gavin. Yan, idol namin. Bye guys. See you in the next vlog. Look into my eyes, look into my eyes. Doesn't matter if they're blue, green, brown, they flash like fire. Colors of the earth, colors of the earth. Take your flag and stick it where you like. I'm reaching higher. Oh, darling, and if you think the planet's grip can hold me back, I am a rocket. There's no way you can stop me if you try. I never felt so free as I do right now. No way that I'm ever coming down. I'm on my way to leave the atmosphere. It's all coming clear. Say your au revoir, baby. I was made for the stars. Listen to my voice, listen to my voice. Coming at you like a lion's roar. I won't go quietly. Take a picture now, take a picture now.